Hi guys! Welcome back sa akong channel, Neil Agan TV. So karon, ako ipakita ninyo unsaon pagadto sa usa sa pinakanindot na lugar diri sa Shanghai, ang Shanghai Auto Museum. Kung mahilig ka sa sakyanan, classic cars o cars history, perfect kaayo ni nga destination. Pero basing maglibog mo unsaon pagadto, maong akong try nga i-explain sa inyo steps by steps. Tara, kuyog muna ko. Ang Shanghai Auto Museum kay naa sa Anting, Jiading District. Medyo gawas siya gamay sa city center. So kinahanglan gid ka mog travel og mga 1 hour depende kung asa kagikan. Pero worth it gid siya kay daghan kaayo rare cars dito. Kung gikan ka sa downtown Shanghai, ang pinaka-convenient kay Metro Line 11. Diretso lang ka sa subway, din sakay ka padulong Anting Station. Ayaw ka balaka, kay klaro kayo ang mga sign. Ang uban, naka-translate pa sa English. Pag abot nimo sa Anting Station, mauni ang pinakaduol na station. Paggawas nimo, makita na nimo ang medyo industrial o suburban na ang vibes. Gikan sa station, pwede ka maglakaw og mga 10 to 15 minutes padulong sa museum. Og pwede pug ka mosakay og didi kung dili ka ganahan maglakaw. Tip lang, mas nindot good imo i-Google Maps or Baidu Maps daan para dili ka maglibog sa dalan. Pero generally, straightforward lang siya. Pag-abot nimo sa museum, worth it kaayo. Mao bitaw ingon nila car paradise. Pag-abot pa lang namo dire, mura kag mapil nimo dayon ang excitement. Ang building mismo modern og clean kaayo tan-awon. Sa sulod sa entrance, naa dayon sila classic cars nga naka-display. Grabe, murag naa ka sa movie. Reminders lang mga kanilyagan TV, naay entrance dire. Pag sa cashier ka mukuha or sa front desk, mubayad ka og 90 yuan, more or less mga 700 pesos sa atoa. Pero kay kami, kay nag-book man mi sa trip.com, nag-advance booking mi, nakuha lang namo og 60 yuan, mga more or less 500. Ayaw ninyo kalimti mag-book sa trip.com. Trip.com, baka naman. Ang mga auto, gikan pa sa 90s. Makita nimo ang evolution gikan sa mga karaang bogie style cars nga murag karwahe pagyud ang naong, hantud sa mga slick design sa 50s ug 60s. Makalimtang gyud nimo nga nata sa China kay international ang vibes. Di ana ang among clips sa among trip. Enjoy watching.
把沙拉机拿一张，你可以看看他的轮胎。后面因为你可以直接看着轮子。直接转过来放轮胎上，在那边。快递。不要踩啊！快去看了。装那个电车车可以。哇！啊，对，这个就是要凯迪拉克，是不是高级一点？
Personally, na-impress gid ko sa ilang vintage Rolls-Royce o Mercedes-Benz. Dili lang sila display, maka-curate gid og maayo. Murag history lesson pero fun. Napud sila'y interactive boards nga nag-explain unsaon pag-improve sa cars over time. Gikan sa manual hangtod sa automatic ug karon nga digital era. Kung mahilig ka sa old school car, mura ka gi-transport balik sa time nga gangster o royalty ra ang makasakay ani. Dili lang pud karaan kay naaman sila mga concept cars o electric cars. Murag tan-aw nimo hitsura sa future. Naay puy futuristic design nga murag gikan sa sci-fi movie, ang uban naapod gyud sa market karon like Tesla og urban pang EV brands. Cool kaayo kay makita nimo ang China grabe ka advance pud sa auto industry. Labi na nga electric vehicles, makaingon kag wow, mao ni ang padulngan sa atong transportation sa future. Kung gusto nimo pag-drive sa Formula 1 racing simulator, na siya'y bayad 50 RMB or 15 minutes. Para nako, dili lang siya museum nga boring. Interactive pud siya kay pwede ka makadula sa mga simulator. Pwede pa ka maglingkod sa urban cars o photo ops. Ug naay mga section nga pang family friendly. Nindot pod dalon ang mga bata diri kay educational kaayo. Enjoy kayo kong anak sa racing simulator. Grabe, murag nag-drive ka og Formula 1. Makalingaw gid siya kaayo. So mao to mga kalagan. Mao ni akong experience diri sa Shanghai Auto Museum. Kung mahilig mo og cars, classic man o modern, highly recommended gyud di nga lugar. Dili lang pang informative pero enjoyable pud kaayo. Ayaw kalimot i-like, i-share o i-subscribe para makasunod mo sa sunod na kong laag diri sa China. Salamat sa pagtanaw. Kita-kits na po sa sunod. Bye! Your ship.